हाँ सांग मैंने केमिति अछंती आज जानिबा फिल्म रो हीरो और हीरोइन माने केमिति देखा जाउछंती और तांको बयस केते हेलान। चलो तबे स्टार्ट करिए। अनुभव महांती फिल्म जगत पाद दबा आगुरी एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांकर बयस हेलानी 43 वर्ष। श्रीतम दास फिल्म दुनिया को आसीबा आगुरी एमती देखा जाउतिले एबे एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 48 वर्ष। अरिंदम फिल्म जगत पाद दबा आगुरी एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 43 वर्ष। सव्यसाची मिश्र फिल्म जगत पाद दबा आगुरी एमती देखा जाउतिले एबे एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 40 वर्ष। अर्चिता साहू फिल्म दुनिया को आसीबा आगुरी एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 43 वर्ष। रिया दे फिल्म जगत रु आसीबा आगुरी एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 33 वर्ष। प्रिया चौधरी फिल्म जगत रे पाद दबा आगुरी एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 35 वर्ष। वर्षा प्रियदर्शनी फिल्म जगत रे पाद दबा आगुरी एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 40 वर्ष। बुद्धादित्य महांती हिंदी सीरियल कला बेले एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 47 वर्ष। बाबूशान महांती फिल्म जगत रु आसीबा आगुरी एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांकर बयस हेलानी 35 वर्ष। सिद्धांत महापात्र फिल्म जगत को आसीबा आगुरी एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 58 वर्ष। रचना बनर्जी फिल्म दुनिया को आसीबा आगुरी एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 52 वर्ष। अनु चौधरी फिल्म जगत को आसीबा आगुरी एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 46 वर्ष। उषासी मिश्र फिल्म जगत को आसीबा आगुरी एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांकर बयस हेलानी 45 वर्ष। मामा मिश्र फिल्म जगत को आसीबा आगुरी एमती देखा जाउतिले फिल्म जगत को आसीबा पूर्व एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 63 वर्ष। तंद्रा राय फिल्म जगत को आसीबा पूर्व एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 65 वर्ष। जया सामी फिल्म जगत को आसीबा पूर्व एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 70 वर्ष। प्रशांत नंद फिल्म जगत को आसीबा आगुरी एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 77 वर्ष। श्रीराम पंडा फिल्म जगत रे पाद दबा आगुरी एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 71 वर्ष। त्रिपुरा मिश्र फिल्म जगत रे पाद दबा आगुरी एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 70 वर्ष। बनजा महांती फिल्म जगत रे पाद दबा आगुरी एमती देखा जाउतिले वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 69 वर्ष। सरोज कुमार फिल्म जगत रे पाद दबा आगुरी एमती देखा जाउतिले वर्तमान किछि एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 69 वर्ष। अनुप साहा फिल्म जगत रे पाद दबा आगुरी किछि एमती देखा जाउतिले वर्तमान किछि एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 60 वर्ष। बहिशाली फिल्म जगत रे पाद दबा आगुरी एमती किछि देखा जाउतिले वर्तमान किछि एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 60 वर्ष। पृथ्वीराज फिल्म जगत को आसीबा पूर्व किछि एमती देखा जाउतिले एबे किछि एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 65 वर्ष। सुमिता महांती फिल्म जगत को आसीबा पूर्व किछि एमती देखा जाउतिले वर्तमान किछि एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 53 वर्ष। अमली पंडा एल्बम दुनिया रे आसीबा पूर्व किछि एमती देखा जाउतिले एबे किछि एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 42 वर्ष। नैना दास फिल्म जगत को आसीबा पूर्व किछि एपरिका देखा जाउतिले वर्तमान किछि एपरिका देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 44 वर्ष। मुन्ना खान फिल्म जगत को आसीबा पूर्व किछि एपरिका देखा जाउतिले वर्तमान किछि एपरिका देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 58 वर्ष। दीपा साहू फिल्म जगत को आसीबा पूर्व किछि एपरिका देखा जाउतिले वर्तमान किछि एपरिका देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 63 वर्ष। प्रियंका महापात्र फिल्म जगत को आसीबा पूर्व किछि एपरिका देखा जाउतिले वर्तमान किछि एपरिका देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 58 वर्ष। सुरेश मिश्र फिल्म जगत को आसीबा पूर्व किछि एपरिका देखा जाउतिले वर्तमान किछि एपरिका देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 68 वर्ष। क्षण प्रभा फिल्म जगत को आसीबा पूर्व किछि एपरिका देखा जाउतिले वर्तमान किछि एपरिका देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 62 वर्ष। कार्तिक मिश्र फिल्म जगत को आसीबा पूर्व किछि एपरिका देखा जाउतिले वर्तमान किछि एपरिका देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 53 वर्ष। पप्पू पम पम किछि वर्ष पूर्व एमती देखा जाउतिला वर्तमान एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 47 वर्ष। बबी मिश्र एल्बम दुनिया रे आसीबा पूर्व एमती देखा जाउतिले एबे एमती देखा जाउछंती तांको बयस हेलानी 40 वर्ष।
ଜୟରାମ ସାମଲ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଲାଣି 71 ବର୍ଷ। ପ୍ରଦୀପ ତିର୍ଣ୍ଣଲେଙ୍କା ଫିଲ୍ମ ଜଗତରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଲାଣି 74 ବର୍ଷ। ସୁଭଦ୍ରା ଦାସ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଲାଣି 65 ବର୍ଷ। ସୁରେଶ ଭଳ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଲାଣି 73 ବର୍ଷ। ଶ୍ୟାମଳାମ୍ଦୁ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମିହିର ଦାସ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ଆଗରୁ ସେ ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ଆଗରୁ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସୁଜାତା ଆନନ୍ଦ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଗୀତା ଦୟ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ମିଶ୍ର ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଅଜିତ ଦାସ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଶରତ ପୂଜାରୀ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଝରଣା ଦାସ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିନତୀ ମିଶ୍ର ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ତେଜ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସାମୁଏଲ ସାହୁ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସୁରୂପ ନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସାଧନା ପରିଜା ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଅନିତା ଦାସ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଭାନୁମତୀ ଦେବୀ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମଳିମାଳା ଦେବୀ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ହେମନ୍ତ ଦାସ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ନରୀ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।